Return to that. Testingan natin ng ano. Ito. Adi guys, nakahuli na guys. Ayan na guys, nakahuli na yung pinsan ko. 2 kabilo guys. Galing ah. Wala, ano to? Wow, ang galing. Congratulations. First catch. Ha? Di ako, 2 kabilo. First catch. Galing ah. Guys, ipos guys. Shine, shout out kay Shine. Shane. Diri lang ani natin butang de. Dira lang. Yan na pambutang sa bali. Ay, sugbaonon guys. Kaya mga ipos-ipos ka rin nagakuan.